ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ସେନା ପଟ୍ଟାବାହୁଟ ଲାଗି ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଉଛି ବଉଳ କାଠ। ସତ୍ୟବାଦୀର ବକୁଳବନ ନିକଟ ନୂଆଗାଁ ପୁରାହିତପୁର ରାଉତସାହିର ମନୋଜ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ବଗିଚାରୁ ବଉଳ ଗଛକୁ କଟାଯାଇ ଶଗଡ଼ିରେ ମେଲାଣି ଦିଆଯାଉଛି। ଭୋଇ ସେବାୟତ ହିଁ କୁରାଢ଼ୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଛେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଶଗଡ଼ିରେ ବଉଳ ଗଛ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନଟ ବଉଳ ଗଛକୁ 3 ଖଣ୍ଡ କରି 3ଟି ଶଗଡ଼ିରେ 3 ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୁରୀ ରଥଖଳାକୁ ନିଆଯାଇଛି। ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ ସମୟରେ ପୁରା ବକୁଳ ବନ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ନଦିଆ କୀର୍ତ୍ତନରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ସେନାପଟା ବାହୁଟ ଲାଗି ପୂର୍ବରୁ ସେବକମାନେ ଆସି ବଉଳ ଗଛ ଚିହ୍ନଟ କରିଥାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀରେ ଗଛ କାଟିବାର ପରମ୍ପରା କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ରହି ଆସିଛି। ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥ ଓ ସିଦ୍ଧ ବଳରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେଇ ଶଗଡ଼ିରେ ବକୁଳ ବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ଓ ଭୋଇ ସେବାୟତ। ପରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହ ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ନାନ ଓ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଠାକୁର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପହଣ୍ଡିକାଳୀନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ବକୁଳବନର ଅଧୀଶ୍ୱର ଠାକୁର ଅଜାସିଦ୍ଧ ବଳରାମଙ୍କ ନିକଟରୁ ସେନାପଟା ଓ ବାହୁଟ ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଉଳ କାଠ ବାହି ବଳଦ ଶଗଡ଼ିକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମେଲାଣି ଦିଆଯାଏ। ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଉଛି ବକୁଳ ବନର ବଉଳ କାଠ। जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। महाप्रभु कालिया साहंतर अपूर्व लीला आज सत्यवादी रे जहाँ अजानाती संपर्कर कथा को आज सुदृढ़ करी वर्ष वर्ष शह शह वर्ष रही परंपरा आज भी ये महाप्रभुंर निर्जला एकादशी तिथि जो बौल वृक्ष काटी महाप्रभुंर सेनापटा श्रीअंग लगे सेनापटा बाहुट प्रस्तुत करने जो सिंहासन छाड़ुंट महाप्रभुंर बौल काठ आवश्यक पड़ुची। जो आज श्रीमंदिर जो गछ चिन्हट करा किछि दिन पूर्वर से गछटी को आज आज महाप्रभुंर आज्ञामाल बंधा जाइछि एवं वरण करा जाइछि महाप्रभुंक उद्देश्य जहाँ स्नान यात्रा एवं रथ यात्रा ये दुईटी समय महाप्रभुंर श्रीअंगर सुरक्षा पाई महाप्रभु जो सिंहासन छाड़ुंट श्रीभुजर सुरक्षा एवं महाप्रभुंक गतिशील करने चलन करने महाप्रभुंर श्रीमस्तक उपर को जो रोचे सेनापटा उठिकी रोचे ऊपर को टिके प्राय 1 फुट उच्चतार रोचे सेनापटा तादे पाटडोरी बांधी सेवायत माने पहंडी करने बेले पाटडोरी को पछू टाणुंट एवं भुजरे कांध लगाई दैतापति माने महाप्रभु को टेकी धरवा बेले चलनशील होती महाप्रभु ये जो रही आज यही बौल गछ जाऊँगी प्रतिवर्षर परंपरा निर्जला एकादशी तिथि श्रीमंदिर परंपरा क्रमे ये कार्यक्रम आयोजन करा जाइछि। आज आम गहन समस्त श्रद्धालु माने उपस्थित अच्छा अत्यंत आध्यात्मिक शोभायात्रा आम सत्यवादी बेलाणी करूँ ये शगड़ी शोभायात्रा को महाप्रभु को उद्देश्य समर्पित करुचु। आज ये गछ छेदन आरंभ होती बोई सरदार अच्छा एवं साथी मैंने अच्छा महाराणा अच्छा आमर साक्षी गोपाल मंदिर प्रशासन ठार श्रीमंदिर प्रशासन सत्यवादी तहसिलदार बीडीओ महोदय एवं आमर आईआईसी महोदय अच्छा सत्यवादी जो रही ओडिया विश्वविद्यालय माननीय कुलपति से आम गहन अच्छा आज वृक्ष मूल आम ठाकुर उद्देश्य समस्ते हाथ को हित मिले महाप्रभु उद्देश्य हाथ टेकी देचु समर्पित कर बौल वृक्षटी को ये जगह किणवार 2-3 मास पर आम देखलु समस्त एरिया को आम देखलु बुलिक समस्त गछ देखुलु बुलिक देखा भितर किसी बौल गछ देखा जाइए जहाँ जगन्नाथ गोटे इच्छा थी आमर जो बड़ भाई विश्वजित रथ तांकर गोटे इच्छा थी आमर जो प्रोजेक्ट आम करूँ गोटे जगन्नाथ सेवा समर्पित कौन करमती बस चिंता कर बुला गोटे बौल गछ नजर पड़ा एवं से बौल गछटी को आम कौन करूँ ना बड़ भाई ना आम जो विश्वजित रथ एवं मु पपु बाबू आम जा जोगाजोग करूँ मंदिर ऑफिस रे से एक प्रतिनिधि दल आसते से गछटी जगन्नाथ सेवा उपयुक्त हम ना नहीं ताको आसिक जांच करते जांच करापर से ठीक अनुभव कले बर्तमान जगन्नाथ सेवा काठ को नापी बर्तमान आज प्रक्रिया जारी रही।
ସେବା ଲାଗି କାଠ ଯାଉଛି କେତେ ଭକ୍ତି ରହିଥିଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କେତେ ଭକ୍ତି ଅଛି ନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସବୁଠାରୁ ଆଜି ଗୋଟେ ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଯିଏ ଜଗତର ଠାକୁର ଜଗତର ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଆମ ବଗିଚାରୁ ବଉଳ କାଠ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ସମର୍ପିତ ହେଇପାରୁଛି ଆଠୁ ଭଳି ବୋଧ ହୁଏ ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ କେବେ ବି ଆସିପାରିବନି କି ଆମେ ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି କିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରିବୁନି ଆଜି ଦିନଟା ଖୁସିଠାରୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ G9